Ah, c'est parti, on peut y aller. Eh. Alors, je vais affronter un boss. Je vais aller chercher. J'étais en train de confronter des gens pour récupérer des infos. Que les combats étaient un peu casse-couilles. Ah oui, d'ailleurs, ouais, ok, je viens de me souvenir, le loup-garou. Ah. Et que un peu de la merde au niveau des balles. Que, merci le jeu sur le fait que je ne peux pas récupérer des balles. Enfin, j'ai plus de balles. Ouais, j'ai plus de balles. Je vais le tenter. Ah, merde. Faut vraiment que j'arrive à m'habituer à tous les... Enfin, faut vraiment que je m'habitue à tout type de combat, mais ça serait bien qu'il y ait un de combat universel. Par exemple, B pour esquiver, A pour attaquer, enfin... Ouais, X pour attaquer. Par exemple, là, c'est pas la même touche que d'habitude. Gros. Et merde. Ouais, ça n'a vraiment pas de sens, le système de combat. C'est pas un seul bloc. C'est très très chaud. J'attends de récupérer un peu de vie. À moi le pouvoir. Gna, 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 gna. Ah mais il colle. C'est la fin, Billy. Bien content d'avoir réussi ce boss. Sacré cul. En plus... Il me semblait pas... Il me semblait qu'il avait un pantalon. Depuis qu'une mars, je vois des coffres de pain. Ah,
fouiller le cadavre. Moi j'allais partir genre c'est bon, j'ai fait mon boulot. Vous êtes malade, que vous n'avez pas d'argent, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, Dorothea est là pour vous aider sans entourloupe, sans frais, sans question. Trouvez la maison de Darius Petrescu. Moi je le pèterais bien ce cul. Lol. Et prenez les santé, c'est bon. Okay. C'est quoi, c'est du latin le... Ah, déjà le chapitre 2. Le Nurse Crane. Ouh. Salope. J'ai bien envie de retenter les mobs qui sont vers l'endroit où je dois aller pour celle qui se fait passer pour un vampire. Enfin, celle qui croit être un vampire. Vampyr. Avantage à Whitechapel. Ou alors toi mon coco. Coucou toi. Ouais. C'était quoi déjà la pub pour courir? Non, c'était pas ça. Que font ces gens? Faites-vous? Que faites-vous? Enfin... Ah voilà, c'était B. Run boy run. Tombe bien que je dois aller là-bas. Ah, quoique c'est un peu long quand même, 174, faudra déjà que j'arrive à survivre d'ici là. Voir. 2 secondes, voile d'ombre. Hop. Ah! D'accord. Bon bah au moins je saurais que ça annule le pouvoir. Oh putain. Ah, je suis mort comme un teubé. Putain, je me suis trompé de touche, j'ai appuyé sur A. Mais pourquoi ça fait pas? Mhm. Ok, ça fait rien du tout. Peut-être juste pour parler. Ah, et se téléporter à des endroits inutiles. Ah, 1 minute. On va attendre ici bien, gentiment. La quête. Je veux voir la quête. Où est-ce qu'elle est? Tu m'as pas retiré ma quête, monsieur?
Mhm. Mais ah, voilà ce que je voulais. Normalement, il est en haut. Non, tu me vois pas. Ok. Faut juste pas que lui il se retourne. Belle nuit, vous trouvez pas? 4, 3, 2, 1. Bonne année! Alors, j'ai. Allez. Ah! Ah non. Tant mieux, tant mieux. La discrétion. Cette fabuleuse chose. Oh bah tiens, il buguait. Je suis une statue qui n'a pas d'équilibre sur ce sol. Il y a d'autres choses à récupérer dans cet endroit. Non? Oh, et il y a le bras à l'intérieur. Oh, et en plus, il est mort les yeux ouverts. Non, ça, c'est une bonne chose de faite. La barrière s'est refermée. Est-ce qu'il y a un... Non, il n'y a rien. Ouvre la porte. Ouvrez la porte. Open the gate. Loupé. Oh putain. Où alors toi mon pote? Tu vas me servir de réserve de sang. Le bon sang que tu égouttes, mon enfant. Que tu es bien sage pour te laisser faire comme ça. Hop là. Cascouille a été tué. Même si je reviendrai plus jamais à cet endroit. Du moins s'il n'est pas nécessaire. Faut que je fabrique un truc pour la fatigue. L'anémie, sepsis, pneumonie, rhume, bronchite, fatigue. Voilà. Salut. Toi, un mal de tête. Toi, on ne sait pas. Ok.
J'ai oublié. T'avais quoi, mon pote? Mal de tête. Je crois que celui-là, j'ai pas de remède pour l'instant. Ouais, c'est ça, mal de tête pour cet inconnu. C'est dialogue. Comment faire? Je cherche. Non, c'est toi. Et tu te trouves Dison Delaney. Il se trouve. Se trouve. Hmm, c'est Doc. Doc Dison Delaney. C'est le Doc. Ok. Eh bien, j'imagine que je vais aller le chercher. Dison Delaney. En avant! Allez, cours! Cours! Dada, Ah, quelqu'un sauvé. Pousse-toi! Je ne fais que passer, messieurs. Je ne suis là que de passage. La 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 la. C'est complètement inoffensif. Olé, loupé. Et... Tant mieux la prochaine fois. Grosse merde. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Ah, mais ils sont partout, c'est con. Ah, et là, c'est les zombies. Ok. Pareil, les zombies, ils sont partout. Dison. Dison. Où es-tu? Ah. Où suis-je? Vieux bouc et... Oh, oh. Pour quelqu'un à sauver, j'imagine. Olé, esquive. Peut-être au level. Mais moi, je suis plus intelligent. Tu avais peu de temps, toi. On dirait bien que vous n'êtes plus que deux. Ah, voilà du boulot bien fait. Et ça, sur Assassin's Creed, ça aurait été pas possible. Bonjour, monsieur. Are you all right, sir?
What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope Mais you va te faire realize foutre. that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy. I've had no news since he joined that crazy gang. So I It's a decided to come gang. and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Ah, ça c'était avant. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Au revoir. Bah. Vous avez vu Andrew? Bah, je l'ai retrouvé, il est mort. Je peux te le faire rejoindre. Hein. Qu'est-ce que c'est vide? C'est vrai qu'à chaque fois Londres a des petits problèmes financement. Quoi? There is a name Même engraved pas. under the blood. Même pas, je vais lire tout ça. Mais... Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Et moi là-bas je cherche quelqu'un. Et ce quelqu'un, bah, un peu... il peut être partout. This is Braille. I need someone who can read this. Et quelqu'un qui me le dicte. J'ai pas envie de le lire. La balade. Nous nous baladons. Avec les vampires qui veulent ma peau. Ça veut ça. Oh! Toi t'as pas l'air d'être un méchant. Qui tue? Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see What the I'm fuck busy are here? you? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. Et tu Dylan? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Faites attention, monsieur, les ruelles de Londres ces derniers temps sont... Et... Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? Hey, see? Hey, yeah. So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war. You must have some balls. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Oui, t'as intérêt. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You Pourquoi? seem so proud of your status. Ah, j'avoue. Tell me who you're working for. Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. Mec, va voir à l'hôpital, hein. Moi qui les dirige. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? À You savoir, should hein. tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Eh oui. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's Et more qu'est-ce- smart than patient. Et My sweet queen of the docks. Qu'est-ce qu'elle va faire, ta patronne, hein? Qu'est-ce qu'elle...
Goodbye, Mr. Digby. Monsieur Doigté. Bon. Où est mon petit Dylan? Dylan! Oh, Dylan! Perhaps we should have listened to what the idiot had to say first. Voilà. Attends, tu parles de moi? Allez, peut-être tu parles d'une tierce personne que je ne connais pas. Oh! Ça, c'est à moi, ça. Hop là! Je vole toute votre fortune. Votre fortune est mienne, monsieur Dog Shit. Ouais, non, mais là, je m'éloigne de là où je voudrais aller. Tu peux pas te téléporter là-haut? Ok. Dylan. Oh, Dylan. Oh, tiens. Tu pas celle dont il parlait? I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Non, Pembroke t'as pas dit ça. Hospital, actually. The Pembroke Okay. Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you Eh, want next? c'est le détective ou pas? Fancy buying something from me, maybe? What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. Mhm. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from Bonne the chance, war, comme je I l'ai don't dit. feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Mhm. Mais de l'expérience bat What can you tell me l'inexpérience. about this water? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That's Écoute, low. Whatever. Hey, since you're fais un peu doctor partie and des gens all, qui maybe you volent de can l'argent là access that actuellement. forbidden area and remind those bastards what they owe. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. J'avoue. Même dans le, You dans le, still même- use dans le your vrai monde. husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. Are you aware of what Mhm. happened to him? Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. The boys will mourn him. Except one of them, maybe. En tout cas, Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. si tu veux. J'ai envie de mettre ça là. Ça lit plus le. Ça, vraiment.
de mon point de vue, elle utilise son mari pour avoir de la notoriété et réussir dans ce qu'elle entreprend. Parce que bon, les gens marchent mieux souvent sous la peur, quoi. De toute façon, quand tu dois de l'argent à quelqu'un. I'm not that easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your lover if you so wish. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Mhm. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. Mhm. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. J'ai tellement envie de buter tous là. Le gang. Je déteste les gens. Vous n'avez donc aucun problème. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Comme je le disais à ton mari, fais attention, madame. Les ruelles de Londres aujourd'hui sont bien difficiles à traverser. Je vais tous les tuer. Je vais tous les tuer dans ce gang. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, Mm. you have definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. Oh. I'll try to remember you. This time. J'ai ton médicament. Je me suis fait chier pour l'apporter. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Problème d'alcoolisme. Why Pas do you forcément drink qu'il so travaille pas. much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Hmm. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Mr. Doc. Don't you work at all? Oh non, mais I'd fallait... love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I'll drink at night. Et techniquement, boire ne te prend pas une journée complète. Hein. Par si tu... Enfin oui, avec le problème d'alcoolisme, souvent tu fais boire qu'une seule bière. Et bon, tu veux pas essayer Is there d'arrêter? anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. L'idée, si dans sympathique et vivant, tu veux dire le chaos, enfin, avec le gang là, Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop.
torn streetlight. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Bah, tu y notes. Ça me paraît plus simple en fait. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? Ouais. No reason at all to rejoice, then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Ne t'inquiète, perhaps. j'ai déjà... Ok. Goodbye, Mr. Delaney. Et c'est bien lui, non? Oui, c'est bien lui qui a de la fatigue. Je suis censé déjà donner le... Good evening, Mr. Delaney. What? Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Voilà, au moins, Bye, essayer juste de pas mettre le médicament avec de l'alcool, ça ne marche pas. Bon, ma tâche ici est terminée. Je vais retourner sur ma planète. Ah, c'est ouvert ici. It's locked, all right. Alright. Toi, tu as rajouté... Bon. Pipi, pili, pipi, pili. Hop, hop, brille. On récupère tout. Tout est à moi. Jean Gérard, docteur mais kleptomane. Au cœur de la cité des vampires. Ne recule devant rien. Pour arriver à ses fins. Bonjour, qui avait peur de moi. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? J'ai pas foutu le bazar. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. Parler de quoi déjà? Je pense que les docks sont un quartier dangereux. Par le gang ou les vampires ou les deux? So you and your friends all feel in danger? No exceptions? Tom's the only exception I've come across until now. But he's not like everybody else. Mm-hmm. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Encore. Votre... So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Mm-hmm. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Ok.
Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. Oui, mais tu m'as toujours pas dit d'où tu venais. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. Bon, tu viens de Londres. J'ai juste pu répondre comme ça. Goodbye, Miss Cavendish. Alors, Tom, pas inquiet par rapport à ton bar? Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Ouais, pourquoi tu t'es représenté encore une fois? D'abord. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. Bientôt, il va y avoir une troisième personne qui n'aura pas peur du gang. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back. Oui, Doctors aren't médecin. immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Comme s'il savait que j'étais déjà un vampire. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Yes, I am. T'imagines, t'es une femme Tougher than me. et t'as un peu la mentalité à l'américaine là, des gens qui peuvent sortir un gun à tout moment si tu vas pas dans leur sens. Goodbye, Mr. Watts. Not long ago, N'importe qui, ça fera un peu peur. Alors, plein de petites quéquettes. Mais pourquoi je peux pas voir les sortes de quêtes là? Je peux voir. Laissez-moi voir. Ah, je me disais, what the fuck. Où est-ce que je vois les quêtes? Les quêtes. Ah, c'est peut-être ça. Et faut que je le rencontre. Ok.
se demander. Ok, il est en face. J'ai cru que c'était le Y, mais non, en fait, c'est juste la quête principale. Et je me balade, nous nous baladons, fatigué du dos. Oh, 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 oh. Ah, ok. Die, vermin! Bah alors? Je sais ce que ressent un tueur maintenant. Ah, avec la caméra, c'est horrible. J'ai cru qu'il y avait un mec qui m'attendait à l'ouverture de la porte. Alors, clic, fils de pute. Et là, je me retourne, je vois un mec. Ah, Has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. je confirme. Après, tout ça est à cause des paranos, là. Ont un peu la gâchette facile, là. Voilà, c'était simple comme mission. Et moi, sans d'autres. Ah, mais pourquoi on m'empêche de me téléporter? C'est parce que je suis dans un terrain où il y a des gens. Enfin, gentils. Tellement le bar. Hein. Tiens, des Welcome bouteilles. back, Doctor. What can I do? You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewen guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Oui. Il y a pas rigueur. Enfin, oui, c'est un peu pute ce qu'il vient de faire, mais bon. C'est un vampire. Tu t'en bats les couilles maintenant. There was nothing left in the warehouse. The new owners must have helped themselves to the supply. Fair enough. I guess it was a long shot. I just hope those drunk bastards didn't Et give la you a hard prochaine fois, time. j'espère que Tom, tu diras la vérité. Goodbye, Mr. Watts. See them wet boot boys get what's coming to them. So few clients. What with the epidemic, no one dares go outside. Alors, ensuite. Alors, tu vas me dire qu'il y a eu une bombe ici même, genre, à Londres. Lol. Si c'était le cas, il n'y aura pas de survivants. Mais Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. ah bon? I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Alors, Rufus, d'où viens-tu? What can you tell me about this region? It's all Les about cheveux blancs, je safe dirais que tu es fun. russe. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy.
Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Ah. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. D'accord, je m'attendais à ce que ce soit... Oui, oui. Oulala, il est monstrueux. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At Oh. least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Oh. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Oh. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. What do people say about this T'as place? Alzheimer en fait. Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the dogs. Bon. Tu peux pas lui donner des petites pièces? Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. Anémie. Je l'ai ça? Ah. Non, je veux savoir si j'ai le médicament. Je crois que je l'ai. Anémie. Oh, je l'ai. Oh, bah tiens. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. De rien. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home. You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. This city has abandoned so many of its children. It's tragic. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. So long, Rufus. Désolé, hein, Be mec, careful. Take care. j'aurais bien voulu te donner des pièces. Ah. Bon. Où vais-je maintenant? Ah oui, j'avais une quête, c'est vrai. I can't believe I'm doing this. Sans dur, mec. Ah! Je me souviens, ok, de cet endroit. Je me souviens, ok, de cet endroit. J'ai dit, il n'a aucun sens. Là aussi, offre de partout. Je vais devenir ma boule. Bah. Elle est où, Rufus? Ah, il est là, ok. Putain. I cannot enter. Enfonce la porte du con. Ah, et c'est là que je pourrais... Am I really cursed? It would explain so much. Non. Pas cette idée. Je crois que t'es maudit. Enfin, dans ce cas, on est deux, hein, mais... C'est vrai qu'il est possible d'avoir beaucoup de malchance, mais... Allure. La part de Seymour à la merde. From Seymour to my beloved mother.
Stella. What is this doing here? Pourquoi Who are these people? que je peux pas ouvrir? Et du coup, c'était pas le même endroit. Et... Ok. Bon, bah, j'imagine que j'aille là-haut. Bah, attends, là... Pas passer par là? L'endroit me dit apparemment quelque chose. I can feel it. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. Que nique ta mère. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. Ah, so that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes. As a man of science, I'd like to try to understand why you killed those people. Why does there need to be a reason? They were just there. It happened. That's all. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Et du coup, tu vas pas plus expliquer que ça? What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Si tu t'attaques à Rufus, cher tout ça. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Ouais, bah c'est pas comme ce que comment tu agis que tu vas la faire sourire, connard. Meurtrier, tu n'aimes personne, bien que... Ah, c'est ton propre truc, enfin, ton propre point de vue, mais par contre, si tu t'attaques juste de suite là. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times, that's all. How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. D'accord, donc toi, c'est vachement extrême quand même. You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all? You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. That right? Well, our calm's the only thing we have in common then. Le calme, c'est justement grâce au calme, tu ne tues pas les gens en fait. Donc tu me diras, il y a des psychopathes qui tuent les gens, mais on n'est pas prêt. Take pleasure in killing them, Seymour. All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. For a time. Mais tu as autre chose quand même pour calmer. This rage you feel, have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum. I tried for her.
telling the truth made me feel better. For a while. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. Je comprends un peu le raisonnement sur le fait de si j'étais mort, est-ce que ma mère sera plus heureuse. Mais I don't believe death is the appropriate sentence for murder. Not in a civilized society. But the last word has to remain with the law. There is no law around here. oui, c'est un peu con ce que tu dis, mec. In these parts, revenge is the only answer. Comment ça, indice perdu? Bah. Un rhume. J'espère que tu mourras de ton. Enculé. Goodbye, Mr. Fishburne. Et que je te revois pas tuer d'autres gens. Hein. Ça, c'est mon boulot. De faire la justice. Je rigole, les gens. Je rigole. Et qu'un jeu. Tu me diras, j'irai quand même tuer le gang s'ils font un pas de travers. Je déteste ce genre de personnes. Ça a bien changé depuis mon arrivée. Y a-t-il des vampires? Ouh. J'ai cru que il y avait du shiny par terre. Ça brillait. Ah! Bien, on dirait que... comment il s'appelle déjà? Fishburne. Fishburne est passé par là. Hein? Il n'est pas allé de main morte. Ah, d'accord. Oups. Fishburne. Oh là là. En tout cas, le mec, il était bien loin. Dommage qu'il n'y ait pas de TP. Oui, ça me fera bien chier de faire un aller-retour. Et vous voyez, ce jeu se veut un peu réaliste. D'ailleurs, c'est ça ce que ça donne, le réalisme. C'est-à-dire pas de TP. Donc, les gens qui veulent du réalisme, sur un monde ouvert, un peu casse-couille quand même. Oui, oui. Putain, le mec il bronche pas du tout, c'est un truc de fou. Olé. C'est tellement cool de one shot. Oh, oh là là, Fishburne. Oh, quel psychopathe que tu es. En attendant, c'était de la légitime défense. Pourquoi tu sors ton arme? D'accord. It's locked, all right.
Eh. Ah, donc ok, il est dans le parage. Là, il part. Alors. Ouh. Lui, il a un rhume. Elle, je sais pas. Est-ce que j'ai de quoi faire un rhume? Parce que bon, même les pires criminels méritent d'être soignés. Oh, j'ai de quoi faire un rhume. Enfin, un rhume. Alors, comme si on était sur Plague Inc. J'ai de quoi vacciner. Hmm. Au milieu. Voilà, parce que je sais que ces gens-là, on va pas laisser tranquille. Vous avez rien sur eux? Oh. Oh. Ah non, c'est des rats. Bonjour. C'est des boys. Oh putain, comment il a été projeté. Alors, je me rapproche ou pas? Ouh, je me rapproche. Ah, quelqu'un. Toc toc toc. Le facteur. Je viens pour mettre des mandales. Faire par exécuter tout le monde. Non mais. Ah. Toujours pas celui que je cherche. Dégueu. Hé hé, tu peux rien faire. Je crois que ça s'appelle se faire one shot. Je suis en train de m'éloigner là. En train de tuer tout le monde. Je vaux pas mieux que Fishburne. Aïe. Ça fait mal ça, monsieur. Vous savez. Est-ce que je peux me taper là-haut? Non. Est-ce que c'est calme? On pourrait avoir la recette pour guérir des gens. Voilà. Wow. Oh. C'était pas voulu. Et heureusement. Ah, mais c'est... D'accord, je dois localiser. Ça va pas être du tout compliqué, cette histoire. It's locked. Oh, mais tu peux bien l'ouvrir.
regarde en bas, non. Là aussi c'est verrouillé. Étonnant, monsieur. Étonnant. La, la, la. Oh, tu veux pas sauter par-dessus la petite rambarde? C'est quoi? Ah. Je vais aller essayer d'ouvrir la porte. Je peux l'ouvrir de là? Ah non. Ok, je pensais que ça aurait été possible. Le tunnel. Là, je sors complètement de la zone. Bon. Et plus à ça près. Quitte à rôder, autant aller jusqu'au bout. Allez au-dessus. Ah, mais c'est peut-être l'endroit où il y a le tas de cadavres. Ils sont partis où les gens? Où tous? Attends. Je me suis fait chier à faire le tour. Donc au final, en fait, j'avais juste à passer là. Et c'est une porte qui s'ouvre. Quelle belle nuit. Oh! Bien. Je pensais que c'était de l'eau. Ici, on se fait pas. Pourquoi ils sont tous partis, les messieurs? Les messieurs. Euh... This place. Rain may have washed away the blood, but not the memory. Ah oui, c'était ici. Ah. Le traumatisme. Non, c'est gentil. This is my watch. Damn grave robbers. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que t'as avec l'autre là? Lui là. Qu'est-ce que t'as eu? Il t'a déclaré la guerre au gang. Peu fort, ouais. Attends, c'est vraiment la limite ça? Ah oui. Oh, c'est dommage. Et du coup, c'est pas ici la zone. J'aurais pensé.
récolte d'objets quand même. Et du coup, non? Ok, bah c'est pas grave, voilà. Et je vois pas où c'est alors. Je peux me taper là-haut? Oh, j'ai fait le tour, voilà. J'aurais pu tellement passer par là directement. Mais par contre, je vois toujours pas par ici. Donc c'est le seul endroit où j'ai pas encore visité. Yes. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. I should find some way to pay my respects. Moi, je m'attendais à un endroit dévasté. Une fleur. Vous n'avez pas bloqué la porte ici? I cannot enter. Ça peut être... Oh, ouvrez-moi. Trouver des fleurs pour rendre hommage aux victimes. Et... Où des fleurs? Aux dernières nouvelles, on est dans une ville. Dans une ville, à beaucoup de nature. J'ouvre là, est-ce que... Ouais, je pense que c'est bon. Ah, peut-être qu'il y a là. C'est genre juste à côté, non? Un sacré fleur. May all who suffered from this tragedy find or rest in peace. Est-ce que j'ai d'autres quêtes à faire ici? Si oui, donc j'y reste. Quête, là-bas. Ah, j'ai deux choix. Et du coup, laissez-moi faire le TP. TP. Ah, il y a deux C. J'aille là-dedans. Ou pas. Ah oui, mais c'est vrai, j'avais bloqué. It's locked, all right. Ok. Ah, là, ça sert à rien. Putain. Un vampire, tu peux pas te TP. T'es un vampire, tu peux pas voler. C'est génial. Et on marche pendant des kilomètres. Tout ça pour dire qu'il y a eu des morts et donner des fleurs sur une tombe. Hop, hop là. Je comprends plus rien à ce qui se passe. Et où? Voilà. Good evening, Mr. Fishman. Yeah, yeah.
Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah, Bah, c'est un peu le principe. I could use some help. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Si tu veux, mec. Goodbye, Mr. Fishburne. Every night, a darkness, and every dawn, Reste dans ta parano. J'avance. Je vais me taper là. Ah oui, c'est vrai. J'ai failli oublier. Without the wet boots. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? I managed to reach the mass grave in Southwark. It was not pleasant. Spare me the details, Dr. Reed. All I want to know is what happened to those bastards who owed me money. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead? Shit. That money would have been useful. Well, I'll tell my boys to avoid the place if it's that dangerous. Yes. Everybody should avoid that place until further notice. Okay then, Doctor. It looks like you deserve your reward after all. The Wet Boot Boys thank you for your help. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Tout ce que t'as, meuf. T'as même pas une arme. Alors que t'es censé être avec un gang. Et moi j'ai pas beaucoup de monnaie. Oula. Faut pas le prendre comme ça, madame. Then the gangs, the epidemics, everyone's throwing the blame. Qu'est-ce qu'il y a encore Ah oui. Lui aussi je l'ai oublié. Il est où? Hein? Est-ce que c'est pas tout de suite mieux? Good evening, Mr. Delaney. What? Ah, you're that doctor. C'est le docteur. I found the location of the explosion, Mr. Delaney. I placed a flower for you where it happened, just as you asked. Really? That's so kind. I never thought someone would... Well, thank you, Doctor. It's nothing, really. And I'm sorry for your loss. What? No, I didn't know them. No car was supposed to park there that day. Stupid bastard, why did he park there? You're the man who hid that bomb. I don't want to talk about it. Leave me alone. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. He didn't deserve this. Tu peux pas le tuer? Oh, je dis ça pour savoir. Juste une question. On ne fait que sortir. On va aller boire une bière ailleurs. On a d'ailleurs une discussion à avoir. Alors, c'est bien la bombe.
Ça va que t'as maintenant beaucoup de remords et... Enfin, de regrets plutôt. Et de toute façon, tu es maintenant misérable. Tu étais le genre de personne à te vanter, dire ouais, j'ai bien fait tout ça. Je t'aurais tellement dit. Mais tu as l'air de regretter. Du coup... Oh non. Non, ça va, c'est pas vers l'endroit de merde. Ok, j'y vais. Au jour les amis. Oh, ça va, j'ai tué des gens. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, yo mes poirées. Tu peux pas m'attendre ici. Oh putain. Oh putain. J'ai même pas vu. Heureusement que j'ai utilisé le pouvoir au bon moment. Oh oh. Oh, il y a un peu de monde par là. Viens par là, toi. Oh putain. J'ai tellement plus de PV. Oh. J'ai vu. Voilà. Oh. Et il tire d'où le mec? Ok, je le vois. C'est mort. Toi, j'ai failli mourir. Je vais boire ton sang et après... Oh putain. Je crois que je vais te laisser partir avec ce que tu viens de faire là. L'enchaîne le mec. Tu es à moi maintenant, tu es mon jouet, tu sais. Putain. Le mec il est bloqué par une pièce quoi. Hop, il est mort. Je veux me vider de mon sang. Oh, paraplusé. Je sais pas ce que c'est. Heureusement que j'utilise de plus en plus souvent le pouvoir. C'est bien utile. Oh bah. 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 Bah non alors. Toi. Non. J'ai besoin de sang. Plus de sang. Faut faire quoi tout? Viens me confronter. Comment ça se fait que lui il a l'avantage? Et en plus là il me touchait pas du tout mais ok. Je suis le boss de ta vie. Oh. Hop là. Ça, c'est fait.
Alors, It's locked, all right. encore une fois, une porte qui ne peut être ouverte que d'un côté. Comment j'y vais ici? Hum, hum. Voilà la solution. Oh non. It's locked. Et tu veux que j'aille jusqu'où? Ah, quoi? Ah, merde. Je peux pas monter là-haut? Ouais. Porte fermée. Y a-t-il un endroit où les portes ne sont pas fermées? Oups, là j'ai fait le coup. Hmm. Ah, peut-être là? Hmm. Ou pas. Oula, merde. Mais du coup, j'ai aucun moyen pour y aller. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Ah, peut-être. C'est que- hein. I cannot enter. The vampire keel is in utter silence. Quoi? Tu veux bien m'ouvrir la porte? Oui, je vais pour aller là-bas. Comment j'accède à cet endroit? Une petite- Par en haut. Et une porte. Non. Ah, c'est chiant. Bon, je crois que je vais pas passer par là pour l'instant. Ça fait bien chier. Pas bien voulu. Étant donné que j'ai des quêtes à faire. Ah. Elle se trouve. Elle se trouve où? Ah, mais elle doit se trouver dans la section impossible à aller. T'as mal de tête, mais je peux pas te soigner. Toi, de toute façon, j'aille mieux. À moins que. Ah, à moins qu'ils sont sur le dock nord. Allez, hop. Espérant que oui.
table. On va bien voir ça. Hein, c'est là où il y avait le zombie. Oh, bah tiens, on parle. Un zombie. Monsieur, voyons, un peu de reconnaissance. Eh, mais... ça me fait chier. Voilà, ça va te calmer pendant un petit moment. Du sang de vampire, tout ce que j'aime. Tous ces cookies. Oh, c'est une truie. Oh putain. Oh. Ils sont trois, les fous. Oh. Messire, vous vous foutez de moi. Putain, et du coup, il a... Oh là là, ça va. Tellement mauvais. Ah, il est mort. Oh bah, oh bah. Alors, bouffon. Un fichier. Voilà. Merci, messieurs. Ce fut un bon entraînement. C'est pour le prêtre. À force, je vais prendre tous les coffres. Hein. Ah! Oh! Ah! Ouais, il y a ce gigantesque espace qui a presque pour synonyme un boss. Mais il y avait un passage là. Ailleurs. À moins que... Ah, ok. On est obligé d'aller vers les zombies. Ah, pourquoi je dis zombies? En même temps, ça, ils ont tellement pas l'allure d'un vampire. Ah, comment ils agissent comme des zombies. Vraiment, regarde ça. Ouais. Ah. Voilà. Ne touchez pas. Encore un zombie. Bon, quand je vais dire zombie, on comprendra que c'est pour les vampires. Juste que... vraiment, ils sont rien d'un vampire. Peu comme dans Soul River, hein. C'est normalement des vampires, mais je les considère pas comme tels. Pour moi, ce sont plus des monstres qu'autre chose. Olé. Ouais. Ah, de l'argent. Déverrouille toutes les portes.
Ça sera plus simple la prochaine fois que je viendrai ici. Ok, je dois me rendre sur Whitechapel. Gigantesque. Baladons, baladons, baladons. J'ai essayé de vouloir faire une... Et ça va trop bien. Balade à Londres simulateur. Que je puisse pas aller là. Oh. Chier ces portes fermées. J'ai pas de moyen pour y aller. Ouais non, je suis obligé d'arriver de West End. West End 2. Porte ouverte, toc toc toc, madame. Oh. Bonjour messieurs. C'est la distribution de pralines. Oh. Olé. Todo, todo, hey, oh. Aïe. Aïe, 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 aïe. Toi, t'es éliminé. Le bon humain. Je te laisse bouffer. Ah, mais chiens avoir un avantage. Contrairement à moi. Il est pas mort. C'est bon, il est mort. Everything's fine. Everything is fine. Imagine les voisins de cette ville entendre des gens qui meurent. Ah. Tu me diras, il n'y a plus beaucoup de gens qui me résistent. Oh, oh. Je suis obligé de faire demi-tour. Fais chier. Je peux passer par là? Oh. Non, faut faire demi-tour. Limehouse. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Ah, d'accord, ok, c'est bon. Je me souviens. It's locked. C'est vraiment... Ces putains de portes, je vais toutes les ouvrir. Je vais être comme mon chat. Aucune porte ne devra être fermée. Elle sera la loi, une fois que je serai gouvernant. Ah! Ah mais... Hein?
Comment ça se fait qu'il y a des cris de zombies? De morts vivants? Vous entendez ça, monsieur? C'était la mort qui vous a attrapé. Oh non! Me touche pas! Don't touch me! Ba 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 pipi papo pa pa pa. Don't touch me! Oh! C'est pas qui tu vas faire, Belly. Tu as... Oh! Oh! Ah bon? Je me demande vraiment pourquoi j'entendais un cri de vampire. Hop, 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 hop. J'ai acheté... J'ai m'acheté... Ah, ah, ah. Oh. C'est toi que j'entendais depuis tout à l'heure. Ah! C'est qui en fait? Comme un con, je lui fonce dessus. Oh mais d'accord, ok. Je vois, t'es ce genre de mec. Ok, je comprends mieux. Ça va être chiant. Mais quel fils de pute! Quel enculadade! Putain de bordel! Déjà que un comme ça c'était casse-couille, mais alors si je dois m'occuper en plus des monstres, des vampires tierces, c'est vie perdue. Alors attendez, hein. Peut-être m'occuper de ses collègues avant. Il m'a attaqué à son pote. Ah. Ah. Je reviendrai. En vrai, c'est tellement possible que je pourrais le confronter s'il était tout seul. Oh, il se déplace. Ah oui, il déconne pas le mec. Tiens. Ça devient chaud. Ça, c'est fait. Allô. Oh, Lion. Billy, tu n'es pas de taille. Alors, où est sa wrench?
je pense que je vais aller manger. Je vais aller manger. Comme ça, j'aurai... Je vais aller manger et... après, je...
Me revoici. Oh. Ah oui, c'est vrai. J'ai failli oublier de pourquoi j'en étais à là. Putain, il s'est pépé, hein. Ouh, petit. Je brille dans la nuit. Je suis un vampire, un vampire. Apprendre à le taunter. Oh, chou. Oh, oh. L'héros. Ah. Par contre, comment se fait-il que ce mec se TP? Ah, ok, voilà. Tu es là, mon copain. Oh, bah alors. Oh, mais je me suis TP. Please. Ce n'est pas mon jour. Je voudrais vraiment y arriver. Oh, oh, ah d'accord, ah, c'est comme ça que je pouvais lock. Et... Le bon boss. Arrête de te focus sur lui. Putain, hein, j'aurais pu l'attaquer. Je suis deg. Putain. Oh, où est-ce qu'il est si lent? Oh. J'ai une nouvelle stratégie en tête. Et alors là, mon salaud. On pourra- Faudra en fait déjà que je bute ton pote là.
Il fait mal ce con. Eh oh. Mmh. Voilà. Attaquez-vous à lui. Par contre, toi, tu me fais chier. Et voilà. Faut savoir être intelligent dans la vie. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. De l'opium. J'ai rajouté tardivement, je sais. Faire. Ah oui. Quoi? Et je suis de retour au bercail. Bonjour les gens. C'est Bibi qui est rentré de la maison et qui a chassé des bons petits vampires. Bonjour tout le monde. Hop là, on ne fait que passer. Ah, je ne suis pas une tortue, voyons. Je suis un être humain. C'est bien, au moins ils attendent leur tour. Chacun son tour. Oui, Timothée? Oh God, no! Ce massacre devient sanguinaire. Plus rien ne m'arrête. Tu peux monter là-haut, mec. Tu déconnes pas. Okay. Non, non. Dis-moi pas qu'il y a un loup-garou. C'est de l'autre côté, c'est super. Bonjour. Aïe. Hey. Pas très sympa. Pour ta punition, tu vas mourir. En tort. Tort à la mort. Je me souviens de cet endroit. Je me souviens aussi qu'il n'y avait pas
Bon, bah, il va falloir que j'aille de l'autre côté encore. Il y a des gens. Mais je pense que ça, ils l'ont pas. J'ai tellement envie de faire des téléportations successives. Pas comme ça, là. Gaz, gaz, gaz. Alors. Quand je serai... Ah oui, d'accord. C'est là, c'est vers le pont. Il y avait un loup-garou. Par contre, comment ça se fait que ce loup-garou, il était moins compliqué que celui des égouts? Oui! Got the leech, boys! Me and my boys. Laisse-moi livrer ton pote! Alors toi, mon pote, t'es mort! Mais putain! L'endurance qui prend trop de temps. Olé, tu m'as loupé. Donc c'était bien un loup-garou. Ah, je me souviens comment je l'avais vaincu celui-là. Il se peut que je l'avais un peu... Oula. En fait, j'avais glitch aussi les combats. Mais il a l'air moins fort. Hein. Oh, pété, je fuis. Je fuis, je fuis, je fuis, je fuis, je fuis. Ouah. Ok, il réagit pas. Comment j'ai survécu ça, je ne sais pas. Alors par contre, tu me fais chier. Petit chien, toi. Deux pour le prix d'un. Je joue avec ta vie. Ouh, c'était risqué. Alors, putain, mourir bêtement. Ce que je vais faire, techniquement, sauvegarder les gens que j'ai battus. Et utiliser un autre glitch. Et voilà. À plus de gens. Ah. Ah non, non, il était tout seul. I cannot enter. Oh mais bordel.
Laissez-moi aller de l'autre côté. Miaou. Bonjour messieurs. Je vous déconseillerais de vous approcher de moi. Voilà pourquoi. Putain, mais... Un dernier pouvoir... Ça va que dans ce jeu il n'y a pas d'alarme. Parce que sinon j'aurais mort. Sinon je serais mort. Wouhi. Il y a résistance au con. J'aime ce glitch. Je voulais en finir avec toi. Ça va mieux. J'ai éradiqué tout le monde. Je suis un bon vampire. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Est-ce que c'est le cousin éloigné de Lady Dimitrescu? Oui, je voudrais bien le rencontrer. Oh, où suis-je? Oh, oh, j'ai poupé ici, monsieur, je ne comprends pas. Quoi ça, cette pièce? Bon. Attends, quoi? Quoi? Oula. T'es mort, les yeux ouverts. Oh, alors toi aussi tu vas mourir. Ah, putain. The wet boots will be proud of me. Bloody heart, boy. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off.
Go find yourself another guide. Je vais mourir. Alors, je re... Me revoilà. Alors, qu'est-ce que tu as comme maladie? Fatigue. Et lui, sûrement trop d'alcool, comme l'autre. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Goodbye, young man. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. Autant Rufus, il me fait pitié, autant toi, j'ai envie de... Stealing drugs from the sick and suffering. The wet boots will be proud What? of me. Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one Prends la gâchette facile. not even you. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. Ok. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm T'as pas sick, d'herpès? broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Et ton fils. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy he just faked me last nerve. Ah, ça, je te comprends. Enfin, moi-même, il me... Ah, il me It tend. was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. Ouais. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Ouais, c'est de fantôme, c'est A passé à gun, chimère. alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Migraine. Il y a autre chose. 1% perdu. Non, j'ai pas ça pour la migraine. J'aille voir l'autre. Il y en avait. J'étais passé vite fait dessus. Tellement d'endroits où aller.
Mais je pouvais pas aller de... Je pouvais? Non, je pouvais pas. Merde. Il y avait un passage. Ah mais non, c'est vrai la porte. Ah mais il y a une porte ici. Et est-ce que... Non, il n'y a pas moyen que je... Euh, euh, je ne sais pas comment faire. Bon, tout dit. Ah, tous ces cadavres. C'est toi, Dr. Crane? Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you Ah, need qui to va? help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has Bond. spoken of your James research, Bond. sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. I'd like to see what kind Plus of des medicine recettes. you're selling. Ah, ce que je cherche. Je suis désolé, tu ne m'intéresses pas. Ah, quoique. Good evening. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it quoi, seems ça? she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Donc, dès que c'est gratuit, c'est une arnaque. Tell Une me, belle mentalité. who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Et toi, par hasard, c'est pas de l'arnaque, hein? Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Bien, quand je le verrai, je lui passerai un petit mot de la part de l'enfer. Goodbye, Miss Swanborough. Perhaps we'll... The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. C'est bizarre que Londres. Ok, je vais tourner en rond. I cannot Et, enter. y a-t-il une porte qui s'ouvre? Pour l'instant, je viens de faire des petits passages où on te donne l'impression qu'il y a des portes, mais il faut que ce soit qui s'ouvre ici. Ah! Personne que je recherche sur.
Ok, c'est à l'intérieur. Je vais pas tout de suite. Je visite. Voilà. Come on, take a look. Don't be afraid. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Right then. Ah, là, il y a plein de trucs à acheter. Qu'est-ce que tu as? Attends. You never... Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Oula. Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Le rapport. Et... So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Oui, et alors? Et est-ce que ça devrait être payé? Je veux dire, vous êtes déjà dans le mal, alors si vous devez en plus payer, alors que bon, c'est chaud quand même pour l'instant de payer des trucs. Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. No secret, Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Peterson, un homme qui va mourir très bientôt. Ça n'y est rien. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? What you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Le poppy, le poppy, le poppy. That's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Goodbye for now, Mr. Les polices. Hyqo, éteindre, vampire. Oh, est-ce que c'est pas toi le mec là? Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Que diriez-vous de mourir? Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards.
But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. You survive at any cost, even at the expense of others. Perhaps that's just the law of nature. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. May I ask what you do around here? I do whatever I want and Ça va être les premiers sur ma liste, le gang. sod off. Dès que j'aurai assez de manipulation. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Goodbye, Mr. Peterson. J'ai envie de te tuer, mais... Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Il vaut mieux. Father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Harry Is there only pain and suffering in this? vit dans des escaliers. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Oh là, je sens que ça va être fun. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Yeah. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough, like... Well, you know. Speaking of which... Après... Un bon truc, quoi. Can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Non, en effet. Alors, ça, non. Ça. Fait de son mieux en s'attaquant à d'autres. You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Ok. Bizarre. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then.
I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Je suis d'accord que même s'il n'était pas né, je pense qu'il aurait rejoint ce gang de merde. Comment que j'élimine ce gang? Le gang me fait plus de mal que de bien. Insupportable celui-là. Je sais pas comment je gagne de niveau de mentalité. Je sais pas si c'est en manipulant les gens. It's locked, all right. Et si c'était ça, ça me fera bien chier. RD Harper. Ça va être sûrement l'un d'eux. Is there only pain and suffering in this world? Il a intérêt d'avoir deux portes. Quoi? You are blinded by your false faith, imprisoned by your daily routine. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? Bien évidemment que c'était une ruse. Putain, ça me rappelle trop Forget About It. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. Oh là là. Ils sont tous fatigués. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Considering your line of On va work, passer.
I On assure va you dire it ça is par only rapport à a un matter virus. of Hein. time before you have Le virus décide que tu meurs, tu meurs. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. En parlant d'argent, pour le jeu, il faut t'en trouver. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Ouais, t'as pas de raison de te faire Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Et lui qui est docteur et qui aide les gens, non. C'est pas parce que pour elle c'est gratuit que c'est. Enfin, oui, pour toi c'est mieux vu. Enfin, parce que c'est gratuit, mais bon. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Non, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Un scientifique. C'est ce que je me disais, c'est ce que je me demandais. Qu'est-ce que pour un religieux, mon point de vue, c'est quoi? Enfin, et son avis sur les scientifiques. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Qu'est-ce que ça? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas. Pas censé accepter tout le monde. But I especially abhor that Nurse Crane you L'histoire. mentioned. Je me demande bien pourquoi. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. C'est sûr qu'une eau bénite, elle va plus guérir que Why do des you vrais hate Nurse traitements. Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Je vois pas de quoi vous parlez. Les yeux, des bêtes de chair.
Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Oui, un génocide. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Pas du tout. Ah, j'aime bien les deux réponses là. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. What do you mean? All's Quite well, you... Have you any friends? Je vais dire non, il les a Any tous family tués. left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. I have heard enough for tonight. Goodbye. Ok. Allons chercher vite ce Samuel. Ok, en danger. Le cimetière. Où est le cimetière? Oh, j'espérais que c'était pas là. Bah, on va chercher Samuel après que j'aurai visité cette ville et ces petits recoins. Un malade ce mec. Oh! C'est moi l'épidémie. Oh! Olé. Ok, c'est temps de fuir. Une mauvaise idée. Ah! Dégage! Bien sûr qu'il m'a visé ce pion. Ah, j'ai passé de... Oh non!
Oh, ça va. Heureusement, je reprends que d'air. Ouh. Le désespoir se fait ressentir dans cette ville. Voilà. Moi, je vais pouvoir aller droit. Ah, la manette. Et où? Comment je me suis retrouvé ici? Excuse me, sir. Le Are you mariage familiar with this arrive. part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Oh. Ah. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. La différence, c'est qu'en guerre, t'as pas trop le choix, quoi. Techniquement, It's quite honorable of you. t'es pas non plus en danger. Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Alors, non. Et non. C'est juste que le principe du journalisme, c'est de dire la vérité. Même si ça va faire perdre espoir. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? I must confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Je veux le zigouiller lui aussi. Tous. Ça sert à quoi ça? Je ne peux pas aller ici.
que j'aurai un pouvoir pour verrouiller des portes. Encore? Quelle emmerde dans tout le monde. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. Weeks of En effet. many dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Mais être muet, si ça veut pas dire que... Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Oui, si on parle juste du fait qu'elle ne veut pas parler, oui, mais si elle a la maladie... Bonjour, bonjour. Ah, la manette. Grève. Mais... Oh putain. Putain, mais c'est trop de la merde le système de combat. Vous ne passerez pas. J'ai été calmé. Putain, si maintenant je dois confronter des gens qui croient que... Je vais pas le dire. Ok. En somme. Tout droit, tout droit, tout droit. Ok. Hey. Run, boy, run. Best stay back, sir. Best be moving on. Stupid fucking beast! Oh. Comment se fait-il Comment se fait-il qu'il ne se téléporte pas en ligne? C'est le cimetière? Oh. Ah non. Story. Utile. Et un mauvais pressentiment. Samuel? J'espère que t'es pas... Bon bah...
Comme ça m'étonne peu. Alors, on est moins fort que les autres. Quoi de truc? Quel système de combat de merde, vraiment. Merde, j'ai oublié de pouvoir pour rien. Guigui, je suis trop con. Bon, là, tu le lock et tu fais pas chier. Là. Oh, les vampires de nos jours. Plus de respect pour les tombes. Samuel? J'arrive, Samuel, j'arrive. Où es-tu? Ok. Voilà. Voilà, une belle chose de faite. Alors Samuel, c'est pas Samuel? Êtes-vous? Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Shaoshun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Je te déconseille d'y aller. Il y a encore des vampires. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. Eh bien, j'imagine que c'est lui, Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Ok. Ah. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Ouais. Les taches de sang. Ok, c'est bon. Je peux voir. Bien.
Il y a pas mal de sang par ici. Alors, avant de... Alors, madame, voulez-vous que je sorte de cet endroit? Shouldn't you go back home? Maybe later. Ok. Bien... Bonne chance. Oh, le fait de marcher et détruire le banc. Sans... J'imagine qu'il doit être là. Non! Non, il m'aidait! Je n'ai jamais voulu. Vite, 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 vite! Oh, il a la chance. As I feared, Samuel no longer preaches the good life. Aïe! Là, c'est... Il me parle surtout moi, là. Comment est-ce que tu veux que je pars ça, sérieux? Qui... Comment ça, veuve en détresse? Tu vas pas me dire qu'il faut que je la resauve? Ah non, il est là. Voilà. Samuel, merde que tu es, je vais te défoncer ta gueule. Une gueule de religieux là. Je vais me nourrir de toi. Mais le mec, il est comme ça, alors que j'appuie sur le putain de pouvoir. Il est lent, l'area, putain. Trop long.
En plus, le mec, il fait hyper mal, quoi. Voilà. Ça, c'est pour... Il faut que tu m'as cassé les couilles, Samuel. I can't believe I'm doing this. Depuis quand ils peuvent se TP? Il est moins beau comme ça. Mais nique ta mère en fait. Putain de mob qui TP. Oh putain. J'allais mourir beaucoup trop de fois ici. Chien le cooldown par contre. Le nombre de fois où ça m'a tué cette merde. C'est dur. It's locked, all right. Ah. Ok. Où suis-je là? Ok. Fatigue. 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 Ah. Elle de tête. Et elle, je sais pas. Il y en a d'autres. Pareil. Et ça, je crois que j'ai pas comme le mot de tête. Y a-t-il de références ici? This is despicable.
Père Oula. Où est-ce que je vais là? Possible de passer là? Moins que... Je crois qu'il est possible de passer. Maintenant. Oh. De retour bercail. Oh, noté de la section médicale. Je sais pas où. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. All right. I shan't insist. Niveau de chambre. Goodbye for now, sir. Quand ils partent, attends. Oh putain. C'est pour ça que j'entendais des bruits en arrière-plan. C'était toi, monsieur. J'adore quand dans ce jeu les ennemis sont avantagés par rapport à moi. Je veux dire, Claire m'a tapé en premier. Normalement, il aurait dû recevoir, mais non. Bonjour, je suis la censure. On vous le dit. Look at it! Vicious bugger! For there is no protection against malevolence. Good evening, Mr. Alors, père. It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Et toi, tu as toujours des idées aussi connes. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel Je lui dire, ouais, il a été transformé en bête. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. I have had enough for tonight. Goodbye. T'inquiète pas, je vais trouver un moyen pour te déglinguer.
Oh non. Ah non, ça va. Je m'attendais à devoir retourner au dock. Soon the time will come when you will all be judged for your sins. Even now. Et on commence à se couper. Monsieur. Smells like rotten meat. Crush the leaky boys! Stay close. Ça va faire une belle bite. Ah. Ouh la belle bite. Occupez-vous de lui. Allez, je vous laisse maintenant. Chacun son ennemi. Bon, vu que je voyais plus rien. Oh, il est mort. Oh. Il semblerait qu'il m'ait vu. Ah. Je saurais. Oh, la position fait aller. Faut monter plus haut. Ah bon. Une hachette. Hachette. Ma merde. Hachette. Ma merde. Ma merde. Oh, le salaud, comment il m'attendait. Alec. 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 Y a-t-il un être humain en vie? Oula. Il y a du monde. Mais pourquoi vous vous attaquez pas? Laisse-toi. Je trouve un moyen. Vite. Vite. Oh, ça y est, ils sont tous à mes côtes. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Entre le loup-garou qui m'attendait et le fait qu'il y avait 5 zombies sur la gueule. Le jeu pas du tout marrant.
coup, j'imagine que je dois récupérer de nouveau la hachette. Ah non, bizarrement, ça marche. Enfin, ça restait un. Coucou. Il est mort. La patte sur la roue. Ok, maintenant les zombies. Les salauds de zombies. Bien. Quoi? Ah, il m'a eu. Je vais tous vous niquer ici. Et les petites pertouches, les petites orgies. La logique. Où ces anneaux? Je vais me dire que j'ai fait. Ah. Tout va bien. Ah. Porte le chien. Et j'ai utilisé un sort pour rien. This could be the box Lewis thought he lost. There's a letter inside. Et pouvoir faire. Et du coup, ça mène à où? Ah. On peut utiliser ce passage. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. Et je vais récupérer la boîte. Le jeu ne me dit pas que c'est bugué là. Nice.
love letter from Joe Peterson's wife, addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barry. Alors, Okay, one way or another. Please, Joe. Malabar celui dont je vais donner une boîte ne sera pas au bout de 3, 2, 3. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Ça m'a ravi que l'autre enculé ne le sache pas. Je sens qu'il t'aurait saigné. C'est la femme d'autre personne. Reste-t-il des quêtes? Là. Ah, il faut que je donne aussi les points. Okay. On peut pas tuer. Il est. Je ne sais où. Elle est sûrement sucer le journaliste ailleurs. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I'm shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Alors, il est là. Ah bah. Good evening, Doctor. Can I help you? Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have Je vais bien. Et comme vous. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Que reste-t-il? Le fils Albert? Ah, mais il a la même tête que Harry. Ok. Bon, on va lui refaire une petite pipée. Good evening, Harry. Sure. Even my dreams are soaked with gloom. So, may I... I'm not Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Goodbye, young man. Take care of yourself. Is there only pain and suffering?
Il est où le... Je peux pas passer là. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young man. Dans ta gueule. I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Bloody heart, boy. Insupportable ce genre de personne. Eh bien, je crois que je vais y aller plus tard. Oh, j'ai voulu. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right Enfonce now. la porte. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Alors, on a une bronchite. Vous aurez, monsieur. Oui. Si fait. Comment tu voudrais que j'arrive à... Que j'ai un... Que je suis vampire. Non. Je vais te dire vampire. Je suis médecin avant tout. Docteur. Docteur. Jonathan Docteur. Non, c'est l'inverse. Docteur Jonathan. Là. I cannot enter. Pas trop de sens. Moi je suis rentré. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu trop d'espace. J'ai un mauvais pressentiment. Oui, du coup, il avait, je crois, une bronchite. Une bronchite ou une pneumonie? C'est toi.
On va voir s'il le mérite. Le bébé aussi. Oui, mais il attaque mon copain. Oh, j'ai eu à travers le mur. Voilà. D'autres mouvements. Non, je vais pas sortir. C'est rien. Puis-je? Êtes-vous? Je suis tout nu. Il est bon, bizarre. Voilà, comment je vais espionner le... There's nobody here. Comment tu veux que j'aille? When science fails you, this elixir will give you faith again. Attends. Peut-être qu'il est là. J'ai aucun moyen. Oh, moi. It's locked. Tellement c'était cassé ça. Il n'y a pas d'autre moyen pour que j'y aille à l'intérieur. Yes. J'ai pas réchauffé. J'ai l'impression que je peux rentrer à l'intérieur. Non. Il ne va rien faire du tout. Qu'est-ce que je vois? Une petite pause. Alors, c'est comme ça que tu m'approches. Ok. Let's turn around if I were you. Oh, je pensais que c'était une porte que je pouvais ouvrir. Oh non, putain, merde.
que j'enquête. J'ai aucun moyen d'aller de l'autre côté. Ah, tiens. Il y a du sang là-haut. I cannot enter. I will return later. Je voudrais bien arrêter le live pour la fin de cette enquête. Mais je n'ai aucun moyen de rentrer à l'intérieur. C'est frustrant. Tant pis. Et ils sont de retour. Et ils ont fait une mini pause. Parce que le jeu n'avait pas fini de charger. Que c'est mignon. Ah mais putain, je me suis dit grave. Voilà. With you on our side, Dr. Reed, I know that Pembroke will prevail and survive this epidemic. Là, non. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Ok, Thank you for your... We may lack the resources, but we have some of the most brilliant minds in London. They belong to you now. The life running in your veins. This dead flesh needs it. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. I'll leave you. Essayez de vous me dire, madame. Quand vous dites le sang, vous parlez de sang? Daily routine.
Cours, faut que je retrouve ce putain de docteur. Il y en a trop. C'est toi? Non, c'est pas toi, je crois. Good evening. And good evening to you, Doc. Ok, c'est toi. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list, you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve. Oh, c'est quoi cette lampe caméra? All I'm asking for, Dr. Reed. That's Et all I'm je suis caché. Goodbye, Dr. Strickland. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Ah, il revient à chaque fois à cet endroit. Non. Oula. Je suis persuadé que c'est un peu glitch. Et... voilà. Ah, non. The flower's dying. It needs water. Oui. Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Aykroyd. Je veux dire, que faire pour un c'est tout. Blaming me will not further your agenda, sir. How long's it going to take to fix me properly? A month? A year? Good evening. Excusez-moi, je parle. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive, or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating. And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Goodbye, Dr. Strickland. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Oh non. Non, je veux pas. Et c'est pas un peu bizarre de voir quelqu'un faire ça? Et si tout allait bien. Genre, c'est le pouvoir des médecins, j'imagine. Le fameux pouvoir de persuasion. It's locked, all right. Si ce docteur il refait de la merde, si déjà qu'il a tué quelqu'un, bon, il a l'air d'avoir du remords, tout ça. Et il essaie de trouver quelque chose de mieux. Et s'il recommence une fois tué,
avec des sujets de test, de failles. It's locked. Alors, on peut déposer le truc. Pour moi, It's locked. At least Strickland can't kill anyone with this formula. It's locked, all right. bon bah j'ai pas mal fait d'actions. Lui avec son de tête. D'autres, elle, je sais pas, on l'a trouvé. Lui il a une migraine derrière, lui il a une étage de derrière, lui il a une migraine, je peux pas le guérir. Et j'ai fait quasiment toutes les quêtes. Les quêtes secondaires. J'aurais dû la faire sortir. Si je... Si là je vais aller dans le disque. Et un pouvoir. Voilà. Exact. C'est pris en bien ou en mauvais? Voilà. Et vaudou. Mise à jour quoi? Ok. Bien, je pense que je vais pas arrêter là hein, aujourd'hui. Oh putain. Mince, la caméra. On se retrouve une prochaine fois, je sais pas quand. Et puis, je souhaite à tous
Une bonne journée, bonne nuit. Et puis